ada yang kat tangan ni. Belum start kelas lagi. Kenapa nak tikah? Tak ada, tekan doktor. Tekan. Tidak. Boleh nampak saya punya slide Boleh doktor. So today is the last class sebelum your midterm holiday lah, dan juga termasuk juga lah dengan holiday public holiday di Bali. So ada dua kelas lah, 2 minggu lah maksudnya korang tak ada kelas. Sama juga ke dengan subjek lain? Sama-sama. Okay, so saya baru je tadi bagi the assignment for the group yang korang kena prepare and present lah on kita punya physical class nanti. Saya masukkan juga tarikh-tarikh dia, so boleh refer kepada gambar lah screenshot yang saya bagi dekat WhatsApp group tu. Semua okey saya bagi-bagikan group 1 PKI, group 2 cryptanalysis of block cipher, group 3 quantum and post quantum cryptography, group 4 cryptanalysis introduction, and the last group 5 yang saya dah beritahu last week on sharing session from industry expert. So aside from korang kena present, korang kena submit jugalah the slide before the presentation day lah. Okay. Ada apa tanya ke? Okey ke? Doktor. Ya. Slide tu submit one day before presentation lah. Maksudnya kalau dia present 24 bulan, 23 lah submit ni. Slide. Seminggu lah. At least saya boleh check dulu. Seminggu sebelum. And then the first class tu ada 2 lah. On the 10 December tu PKI public key distribution, which is PKI lah in general lah, and then the cryptanalysis introduction the same day 10 December. Sebab PKI tu just a small topic lah, and then cryptanalysis introduction pun just a general on cryptanalysis. So the next class tu baru ada the cryptanalysis of block cipher lah. Tapi yang cryptanalysis introduction ni kena mention lah, sebab most of the time orang refer kepada cryptanalysis ni terhadap symmetric encryption, tapi asymmetric pun dia ada cryptanalysis juga. Maksudnya attack terhadap asymmetric. So it should be mentioned dalam cryptanalysis introduction lah. Semua jenis kriptografi mesti ada cryptanalysis lah. So kriptografi pun terbagi pada 2 kan, kepada 3. Symmetric, asymmetric dan juga hash function. So hash function pun ada dia punya cryptanalysis juga. So you have to include dalam the cryptanalysis introduction. Just a brief lah. And cryptanalysis of block cipher tu dia specific on block cipher. Boleh refer kepada okay. Boleh refer yang saya share ni. Kalau cryptanalysis, okay, cryptanalysis of block cipher. So dia 4 jenis lah, brute force, MITM, linear cryptanalysis dengan differential cryptanalysis. Okay, faham? Faham tak? Faham. So kita ada 5 lah, 1, 2, 3, 4, 5 kelas yang fizikal. Ada yang tak boleh hadir.
Yang jauh-jauh saya tanya dulu lah. Yang siapa yang dekat Sarawak tu ke, yang dekat luar Lembah Kelang tu ke, boleh datang ke tak? Boleh, sir. Boleh InsyaAllah sir. So InsyaAllah. so yang paling penting saya boleh buat hybrid class. Tapi yang paling penting masa you all present tu, your group present, sebab macam saya cakap semua orang kena give lecture lah. Sort of presentation or lecture lah. Bila group korang present ataupun bagi lecture, korang kena ada lah. Saya bagi kelonggaran lah kalau yang bukan kalau that week that day siapa tak present bolehlah datang secara hybrid. Saya akan onkan ni lah Microsoft Teams jugalah. Tapi pastikan yang bila group korang present korang ada lah that day. So these are the dates lah. And then saya tak tahu benda ni Dr. Arpah, Dr. Siti Arpah dah beritahu. Saya rasa dah beritahu dah. Tapi dia nak formal benda ni. Maksudnya kalau misal that day korang tak dapat datang physical, kena isi borang request for online. Betul? Betul. So seminggu sebelum korang tak dapat datang kelas tu, please write in fill in the form and submit to saya lah. Jadi saya akan submit to Dr. Arpah. Okay. Ada soalan berkenaan dengan yang grup ni? Macam saya cakap tadi, korang kena prepare the slide and then bagi submit slide tu. Ini ada markah lah. Ada markah lah benda ni. It's as assignment lah. Maksudnya 1 week before you present, you have to submit the slides to me. Buat slide pun boleh, nak buat dalam PDF pun boleh, nak Microsoft Word pun boleh. Tapi it will be a lecture mode lah. Maksudnya mode lecture lah. Everyone will be participate lah. Okay ya? Okay. Okay. Okey doktor. So minggu ni pun, hari ni pun sebenarnya saya pun tak dapat dia punya lecture note yang full lah. Untuk kali ni. Sekejap, mana ni? Lecture note week 5. Yang saya ada ialah yang saya diberi hanya RSA lah. RSA dengan elliptic curve. Yang sepatutnya ada Rabin crypto system dengan L-Gamal. Tapi saya dah mention dah pun sebelum ni, Rabin dengan L-Gamal ni. Rabin ni saya mention pasal apa sebelum ni? Ingat lagi? Rabin Miller. Rabin Miller digunakan untuk apa? Miller Rabin. Miller Rabin test. Okay. So sebenarnya daripada minggu lepas lagi kita dah tengok apakah dia punya komponen of asymmetric ni. It is based on apa? Asymmetric encryption ni dia based on apa? Apa komponen paling penting dalam asymmetric encryption? Hello? Boleh dengar ke? Ke saya putus-putus ni? Public key dengan private key tu kan? Yelah, dia value dia dalam apa? Mathematical function. Tak tepat. Apa benda yang paling penting, komponen yang paling penting dalam asymmetric? It is a mathematic punya equation, and then it is Public private key.
Dia based on two keys lah, a pair of keys. Public key. Tapi nak generate the formula, the public and private key, apa the komponen paling penting sebenarnya? Primary number. Prime. Prime number. So that's why apa yang kita tengok sebelum ni, how does the bukan history lah, the basic understanding of how does this asymmetric algorithm being developed. It is based on prime number, because big prime number. So bila datangnya, bila dah ada kata apa, the cryptographic algorithm, kenapa dia developkan based on prime number? Sebab dia punya cryptanalysis attack dia very hard to do lah. Sebab dia based on factorization. Nak identify it is a prime number or not, and then how to determine. Cryptanalysis is an attack attack towards the cryptographic algorithm. So it is difficult to predict the number, whether it is a prime number or not. Nak generate prime number susah, nak determine the prime number pun lagi susah lah. It is called a one-way function lah. One-way function. Zero knowledge proof yang saya mention sebelum ni is about that lah. It's a one-way function. Apa simbol one-way function? Kalau simbol function tu F kan? Simbol kalau function F yang macam apa? Yang lekuk tu. So kalau one-way function, atau dia panggil inverse function lah. F minus 1 tu. Okay. Tapi it's not all about factorization. Memang it is macam kita tengok the last topik dalam chapter sebelum ni, kita tengok Miller-Rabin, kita tengok Euler function, Chinese remainder theorem. It's all about factorization dan juga how to determine satu lagi yang pasal probabilistic of of prime number. It is from the based on percentage lah, probability of whether it is a prime number or not kan. Itu dalam apa? Kalau yang probabilistic tu, apa nama teknik yang untuk check determine of probabilistic of asymmetric prime number? Miller-Rabin. Miller-Rabin. So last topic sekali kita tengok on the last class pasal apa? Saya mention kejap je. Apa? Ni lah, saya share balik lah. Ya, kat sini. Grab in. Okay, kita tengok pasal prime number, Euler phi function atau relative prime, probability testing, factorization. Last kali kita tengok on congruence, modulo dan juga logarithm. Apa dia masukkan logarithm? The opposite of power symbol kan? Dia log lah maksudnya, log. Dia ada banyak jenis log lah. Log tu maksudnya punca kuasa lah. Ada punca kuasa 2 ke, punca kuasa 10 ke, log 10 dan sebagainya lah. Sebab kalau perasan this today punya kelas, kita akan tengok RAC, Rabin, Al-Gamal. Elliptic curve ni je yang pasal dia menggunakan logarithm punya ni lah, matematik punya function lah. Elliptic curve ni dia berbeza sedikit, tapi still lah the foundation is about the prime number lah. Tapi dia cryptanalysis, dia develop based on logarithm. Dia punya cryptanalysis pun based on logarithm. So this will be your assignment lah sepatutnya. So saya dah mention pun on RSA. So nanti korang akan tengok on Rabin dengan Al-Gamal lah, dengan elliptic curve cryptography, apa bezanya tiga-tiga ni. Tapi their foundation is
is the same lah, which is uses the prime number. So kalau macam apa ni, assignment 2 ni korang kena cari 3, nanti saya akan tulis lah proper punya ni assignment direction, cari 3 paper yang berkenaan dengan apa ni RSA, Rabin, Elgamal dengan ECC ni, yang kita boleh tengok apakah strength each of apa ni strength and weaknesses of all this crypto system. Dan saya panggil crypto system sebab apa, it is the implementation, it's not about the algorithm lah. Algorithm tu is about the formula lah. Berbeza lah, RSA, Rabin, Elgamal, Curve ni berbeza dia punya formula dia. Tapi saya nak tahu dia punya crypto system dia, which is the implementation towards the digital lah, dalam dunia digital. Apa sebab memang ada, kalau based on the mathematic matematik punya formula, memang ada kelebihan dan kelemahan lah based on the cryptanalysis. Tapi dalam real world environment pun, kenapa orang pilih Elgamal, kenapa orang pilih RSA, so ada kelebihan dan kelemahan dia jugalah kenapa dia pakai dalam apa ni, dalam real world. So contoh macam RSA, macam saya mention sebelum ni, RSA pakai kat mana? Kalau dalam dunia ni digital, Dia pakai kat web ada itu. ialah spesifiknya dia pakai kat mana? Digital signature. Itu saya nak cakap tak tepat, tapi sebenarnya salah. Sebab di digital signature dia akan pakai Elgamal. Oh. Okay. So RSA ni kebanyakan dia pakai untuk public key infrastructure, which is kalau RSA dia perlukan third party. Saya tak ingat, Zul kot tanya kan. Kalau apa kita encrypt pakai public, decrypt pakai private. Tapi dalam Elgamal dia terbalik. Sebab Elgamal ni specifically dia gunakan dalam apa ni dalam digital signature untuk securekan symmetric punya encryption. Agak confused, tapi maksudnya dia akan encrypt apa ni session key lah, session key. So sebenarnya asymmetric ni dia complement juga dengan asymmetric, dia complement the symmetric. Elgamal ni dia create a digit ataupun contoh digital signature lah, untuk protect the single key lah. It is used in the Elgamal dan juga DP-Hellman lah, di mana the message which is the single key tu, symmetric key, akan di-encrypt pakai private dan dia akan decrypt pakai public. Itu cara Elgamal ataupun DP-Hellman lah. Sekejap panas pula. Okey. Saya buka je slide, tapi tak lengkap pun slide ni. Okey, boleh nampak slide lecture notes ni. Doktor masih dekat schema 4 doktor. Kat mana? Dekat schema 4. Saya lag kan? Ada lag? Saya rasa lag sikit ni. Tapi doktor share schema 4 doktor. Doktor tak share slide. Sekejap. Saya stop presenting kejap. Okey, boleh nampak? Nampak. Okay. So basically apa ni, RSA ni saya dah mention lah, dia punya formula dia lah basically.
So the popular implementation kat dalam PKI lah. So kalau siapa mention PKI, public key infrastructure tu, yang digunakan dalam banking, online banking kan, kebanyakannya, bukan kebanyakan, semuanya kalau PKI je maksudnya dia pakai RSA lah. So RSA ni, saya nak besarkan ni. Okay. So RSA dah tengok dah kelas sebelum ni, maksudnya dia kena pilih dua jenis prime number yang besar, P dengan Q, untuk generate N. So N equal to PQ, lepas tu dia akan generate E. So E ni akan jadi public key, and then D akan jadi private key. Tapi dia punya dia punya formula untuk generate untuk create the public and private key bukannya bukan simple lah. Maksudnya dia akan kuasakan lah M ni, the message dia akan to the power of E, value yang kita dapat tadi, dengan mod N. Kalau untuk decrypt pula dia akan to the power of D dan mod N. So this is RSA. Saya go cepatlah. So dia ada cryptanalysis dia, which is feature factorization dan juga Chinese remainder theorem. Tapi kalau dalam Rabin dia berbeza. Walaupun dia based on dua prime number yang besar. Okay. Ni pun saya terpaksa cari dekat dalam internet. Nanti saya dah share dah pun kat dalam Microsoft Teams, nanti korang boleh ni lah. Korang boleh download. So, okay. Proof of RSA, kita boleh pakai Euler NT phi punya function. Okay. Sekejap, mana? Okay. Rabin crypto system, which the value of E and D are fixed. Dia sama macam RSA, which is kita kena find the value of E dengan D, tapi dia punya cara untuk dia gunakan public key tu berbeza. Dia punya formula berbeza. Kalau perasan nanti sini tunjuk. Okay. Choose two large prime P and Q in the form of 4K plus 3 and P is not equal to 3. So N equal to PQ, public key adalah N kat sini. Private key adalah QN. So berbeza. Kalau dalam RSA dia punya public key dia gunakan value E, private key dia guna value D. Which is encrypt dengan decrypt lah. Public is to public is to encrypt, private is to decrypt. So kalau encryption untuk dapatkan ciphertext, P adalah public key, is the P adalah plain text, dikuasakan dua mod N. Itu cara dia nak encrypt guna the public key, which is public key dia adalah value kuasa 2. Okay. So kalau untuk decryption pula, dia akan guna value Q dan N. Okay, ini contoh dia. Okay, N equal to PQ. So at least want to send plain text, iaitu plain text adalah 24. Note that 161 and 24 are relatively prime. 24 is in the integer lah. Z is the positive integer. She calculates C equal to 24 plain text kuasa 2 sama dengan sambung 3. Sambung 3 ni mod kepada N. N adalah P darab Q tadi, which is 161. So dia punya ciphertext dia adalah 93 to Bob. So Bob receive, dia calculate 4 values. This is the process of decryption lah. So maksudnya dia akan decrypt dengan half, 0.1/2 ataupun 0.5. Mana kat sini? Tak ada. Okay ni.
P kuasa 2. So kalau dia nak decryption, dia akan buat quadratic residue which is select key generation, public, private, PQ, quadratic, and then akan dapat balik ke plain text. So dia ada process of quadratic lah dekat sini. Which is dia akan generate all this value A1 sampai A1, A2, B1, B2. Dia guna Chinese remainder theorem. So that's why dia agak it's not straightforward macam RSA lah. Dia ada process of Chinese remainder pula. Chinese remainder ni is one of the kita nak discover balik the prime number lah, with the certain known value lah. Okay. Okay, this one, this is the example of decryption process. So Bob takes 4 possible answer and uses CRT to find 4 possible plain text: 116, 24, 137, and 45. Note that only second answer is at least plain text. Sebab 116 salah value P ke N tadi. 24, 137, and 45. So 24 ni lah value of the plain text. Okay, boleh faham ke? Apa bezanya RSA dengan Rabin ni? RSA kalau cara lain lah, tapi spesifik dia punya formula dia lain lah. Maksudnya dia punya public key dengan private key dia berbeza, ataupun encryption dengan decryption dia berbeza. Dia gunakan dia gunakan value prime number yang sama, tapi dia punya formula untuk encrypt dengan proses atau formula untuk encrypt dengan decrypt berbeza. Okay, Algamal pula. Algamal ni apa beza dia? Pun sama juga, dia adalah Dia adalah based on prime number, dia ada juga P dan Q juga. So tapi dia select A large prime P, select a large prime P, select D to be a number of ZP, positive integer, such that dia adalah kurang atau sama dengan P minus 2. So dia punya dia punya public key encryption dia adalah guna E1 dan E2. So ada 2 value dan juga P prime number tadi yang dipilih, and then private key dia adalah D. Okay, kita tengok contoh. Okay, example. Okay, so Bob the sender chooses P equal to 11 and E1 equal to 2 and D equal to 3. So it is a prime number lah. So E2 equals to E1 to the power of D equals to 8. So the public keys ada 3 value public keys, 2, 8 dan 11. So 2, 8 dan 11 ni dia akan dimasukkan dalam formula untuk encrypt lah. And the private key is 3. Okay. 3 ni maksudnya dia pilih lah. Itu dia tak ada based on calculation lah. Maksudnya dia pilih number 3. So yang kat sini dia hanya pilih 11, 2 dengan 3. Tiga value dia pilih lah. Alice chooses R equals to 4 and calculate C1 and C2 for the plain text 7. Okay. So dia punya contoh dia, Bob receive the ciphertext. Bob adalah the receiver lah. Alice is the sender. Bob receive the ciphertext 5 and 6 and calculate the plain text. This is the formula how dia punya calculation dia. Instead of using P, C2, C1 power of D minus 1 mod P for decryption, we can avoid the calculation of multiplicative inverse and use this simplification of the formula lah. Dia related to the Fermat-Sliter theorem yang kita dah tengok pun chapter sebelum ni. Okay, faham setakat ni? So maksudnya kita nampak apa perbezaan dari segi proses encryption dan decryption dalam RSA, Rabin dan juga Algamal. So tiga-tiga ni berbeza. Ke tak ada beza? Ada yang blur-blur.
Faham ke tak? Hello? Kena baca Dengar balik tak? doktor. So memang important lah. Memang saya akan masukkan pun dalam test. Sebab nanti saya kata which one yang pakai formula ni dia bukan soalan objektif lah. Obviously soalan subjektif lah. Saya akan cakap okay this formula belongs to Al-Gamal ke Rabin ke ataupun RSC to generate encryption process ataupun decryption process. So you have to know lah what are the process of the yang guna certain ni. Tapi memang most of the time kalau dalam internet kita memang tengok pakai RSA lah, pakai RSA punya encryption. Tapi untuk digital signature selalunya dia pakai untuk sama ada DP-Hellman ataupun Al-Gamal. Because it will use to complement the symmetric encryption, which is yang single key lah. Sama ada digunakan untuk digital signature ataupun digunakan untuk session key. Okay, faham ke? Rabin dengan Al-Gamal kan? Al-Gamal pula. Al-Gamal kan yang business Malaysia dengan tu, session key. Tadi, kita dah rekam. Ya betul. Al-Gamal, DP-Hellman dengan Al-Gamal. DP-Hellman sebenarnya prosesnya sama sebiji macam apa ni RSA. Tapi tinggal lagi dia swapkan untuk encrypt pakai private, decrypt pakai public. Itu je beza untuk DP-Hellman. Al-Gamal ni based on apa ni session key ataupun signature tapi dia guna formula lain lah. Okay, so dah habis macam saya cakap apa ni yang gunakan apa ni factorization punya punya basic. Dia punya base based on factorization of Chinese remainder theorem ataupun phi function atau Euler formats. Tapi elliptic curve ni berbeza sebab apa? Sebab dia based on logarithm. Apa saya mention pasal logarithm tadi? Log ni? Dia punca kuasa. Punca kuasa. Punca kuasa dan kuasa 2. So kalau kita tengok dekat formula kat sini, this is the formula of elliptic curve lah. Dia punya nama pun elliptic curve. Maksudnya bentuk dia adalah curve. So dia adalah the mirror of axis X dengan apa ni Y lah. So kalau kita boleh bayangkan graf kan, ada contoh graf okay, ni. So kalau dapat tengok two elliptic curve over a radial field. So dia akan mirror apa yang berada di atas axis X dan juga di bawah axis X ni. So dia dapat bentuk, dia namakan bentuk elliptic lah. Elliptic curve lah. So sama ada jadi bulat ke ataupun a straight line yang curve ni. So it is the mirror lah. So that's why kalau dia punya formula dia adalah y to the power of 2 equals to x to the power of 3 plus ax plus b. This is the fix lah. Maksudnya kalau dia pun pakai prime number juga, dia akan cari dua prime number which is p dan q. So dia akan cari dua point dekat dalam graf ni. Satu mungkin satu dekat atas, satu lagi kat bawah. It mirrors dia punya mirror of apa ni lah. So P mungkin dia ambil kat atas ni. Korang boleh nampak saya punya cursor? Boleh ke? Boleh. Nampak. Boleh sir. Nampak. So P dia akan ambil kat sini, mungkin Q dia akan ambil kat sini. Macam tu lah lebih kurang. Ada banyak bentuk lah. So R equal to PQ3 adding cases in elliptic curve. This is just knowledge of what is elliptic curve lah. Yang saya tak akan go deep lah. Yang paling penting dia punya formula untuk elliptic curve ni adalah ni lah. Y equal to yang saya dah mention lah, yang kat sini. Okay. So macam mana nak generate apa ni dia punya encryption dengan decryption process ni? Okay, kita terus pergi kat dia punya contoh. Okay. Let us add 2 points in example. R equal to P plus Q where P adalah P 4 tu. This is a graph. So 42 ni adalah
4 ni lah X lah. Y ni 2 adalah Y. Dan Q. So ada 2 point. Q 10, 6. 10 dekat X, 6 dekat Y. So kita akan cari value, ada beberapa value, lambda, X, Y dan R. So ada formula dia lah, which is yang kita tengok tadi lah. Y kuasa 2 equals to A plus AXB. Macam itulah. So, okay. To define elliptic curve over GF, one needs to change the cubic equation. Okay. Saya nak terus pergi contoh ni terus ni. Macam mana ni. Ini semua pembuktian ni. Memang matematik memang ni lah. Kena faham lah. Okay. L-gamma criticism using, ni L-gamma guna elliptic curve. Okay. Bob selects E67 log 67 2, 3 as the elliptic curve over graph GFP. Bob selects E1 2, 22. Bob cancel E2. Bob publicly announce the tuple E1 dan E2. Tuple ni maksudnya the value of the dekat dalam graph lah. Alice wants to send the plain text P to Bob, and she selects R equals to 2. Okay. So this is the process lah. Memang nampak quite different lah. Tapi it is based on prime number, based on the, tapi dekat dalam graph of apa ni lah. So dia ada point-point dekat dalam graph lah yang dia akan cari the value of prime number ni. It is a very big ni lah, value lah. Kita dapat, ini contoh lah, kita dapat nampak 2, 22, 13, 45. In reality, it's a very big punya value lah. So macam saya cakap tadi kan, RAC guna dekat PKI, Rabin guna lebih kurang juga, L-gamma. Elliptic curve ni ada satu spesifik punya implementation dia yang mungkin lain daripada yang lain lah. Maksudnya yang sangat famous juga yang digunakan sekarang ni lah. So kat mana implementation ni yang ada sekarang? Siapa pernah dengar? Kalau Crypto. dia melibatkan points, dia melibatkan statistik lah kan? Implementation. Kat mana dia implement? Cryptocurrency. Dia pakai kat Bitcoin. Bitcoin. Dia pakai kat Bitcoin specifically. So, saya ada video dia sebenarnya. Why not kita tengok video? Kalau saya kata blockchain salah? Apa dia? Kalau saya kata blockchain salah ke? Tak, kalau salah pun tak kisah. Tak apa kalau nak cakap pun. Tapi memang pakai kat blockchain pun. Sekejap, mana video saya ni? Okay. Okay, video ni tak ada lama sangat. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk satu benda. Okay. Terus. Okay. Boleh nampak? Okay. Sebab sebelum ni tak salah saya Zul juga ikut tanya. Kan kita nak encrypt dalam string kan. Tapi dalam apa ni, kalau asymmetric ni dia based on numbers. So that's why this is a typical lah. Kalau kita gunakan apa ni library yang hello, boleh dengar? Boleh. Saya terputus Sama mana tadi saya cakap? Tak ada tak? Okey je. So kalau kita guna certain library, memang kita tak perlulah kita nak codekan balik RSA punya proses kan, ataupun any other asymmetric algorithm. Dalam library tu memang dia akan convert all the string kepada decimal value, which is integer lah, integer positif lah. So it is termasuk juga space. Contohnya, dapat nampak saya punya yang web page-nya convert a string to decimal lah. Nampak tak? Boleh nampak? Okay. Kalau saya buat space, ada value dia dalam decimal. Contoh saya buat simbol N.
ada value dia juga dalam decimal. So A, B, C, D. So ada value dia lah dalam decimal. Even kalau saya buat huruf besar A 65, kalau huruf kecil A 97, it is a different value lah. So normally this is used, dia berbeza dengan simetrik. Macam saya cakap, simetrik ni most probably dia akan guna hexa lah, sebab lagi short lah kan. Kalau pakai binary boleh, tapi lagi panjang lah. Kalau A tukar kepada binary, it's a very long punya ni lah, value 01 dia kan. Tapi kalau dalam yang paling pendek, selalunya guna untuk hexa, orang akan guna hexadecimal lah. Kalau dalam symmetric encryption, AES dan macam-macam lagi lah, blowfish, twofish. Okay. Tapi kalau dalam asimetrik, dia akan pakai, sebab formula memang dalam integer value, matematiknya formula, so that's why dia akan convert kepada decimal punya string. Okay, boleh? Boleh datang, boleh. Okay. Kita tengok video pasal Bitcoin dengan elliptic curve. Boleh nampak Boleh, boleh. Hey, what is up, guys? Boleh dengar? Boleh, boleh. Boleh. Everyone likes math, right? No? Well, at least some of us do. Math is very important concept behind Bitcoin technology and other cryptocurrencies, especially when it comes to protecting your digital assets. So in this video, we will look at the math behind elliptic curve cryptography and how it protects your private key. Introduction. When someone sends Bitcoin to you, they send Bitcoin to your address. If you want to spend any of those Bitcoin that is sent to your address, you create a transaction and specify where your Bitcoin will go. Such transaction may look like transfer 5 Bitcoins from this address to this address. Of course, anyone can create a transaction that looks like that. So if it was added to the blockchain as is without any issues, then you would be out of $35,000 whether you like it or not. Luckily, such a transaction does not belong to the blockchain because it missing digital signature. By adding digital signature, you can prove that you know the private key that corresponds to that address. If you do not know the corresponding private keys, then you probably should not have been telling people to send Bitcoin to you via that address, since you are unable to spend any of those Bitcoins. When you create a Bitcoin address for yourself, you generate private key first. From the private key, you compute the corresponding public key by hashing that public got your address. Hopefully, you cannot choose the address first and then determine the private key from that. Otherwise, you could determine the private key for any address using this method. Wait, what? What is Satoshi's address again? Public key cryptography. Public keys, private keys, and digital signatures are from the basic components of the public key cryptography. No matter what mathematical basis is used to implement public key cryptography system, it must satisfy the following. Number 1, it is computationally impossible to derive the private key corresponding to the given public key. Number 2, it is possible to prove that one knows the private key corresponding to the public key without revealing any useful information about the private key in the process. One way to do a public key cryptography is with elliptic curves. Another way is with RSA, which revolves around prime numbers. Most cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum use elliptic curves. Elliptic curve cryptography. Now the question is, what is an elliptic curve? An elliptic curve contains following points that satisfy an equation of the following form: y squared equals x cubed plus ax plus b. Let's go back, I don't know, 8th grade or whatever, and look at some of the functions of elliptic curves. First example is y squared equals x cubed
minus 1. If your math sucks and you did not pay any attention in your geometry class, here is how we can draw this function. We have x-axis and y-axis, and we have an equation. Now we are going to plug random integers into x variable y. If x equal 1, then x cubed also 1. 1 minus 1 equals 0. Then y squared equals 0. Therefore, y equals 0. So when x equals 1, then y equals 0 respectively. Now let's say x equals 3. Then 3 cubed is 27. 27 minus 1 is 26. Then y squared equals 26. Therefore, y equals plus minus square root of 26, and it equals to approximately plus minus 5.01. So when x equals 3, then y equals plus minus 5.01 respectively. Now we can plot those numbers. Of course, it would be much better to give more integers to x, but we do not have a lot of time. Well, you got the idea. Here are some examples of elliptic curves. Notice all elliptic curves are symmetrical about x-axis. The elliptic curve used by many other cryptocurrencies is called SECP256K1. The equation for the SECP256K1 curve is y squared equals x cubed plus 7. This curve looks like this. Point addition. You know how you can add two numbers together to get the third one? Well, you can do the same on elliptic curve. You can add 2 points on elliptic curve together to get the third point on the curve. To add 2 points on elliptic curve together, you first find the line that goes through those 2 points. Then you determine where the line intersects the curve at the third point. Then you reflect the third point across the x-axis, and whatever point you get from that is the result of adding the first 2 points together. For example, let's say you want to add the following 2 points together. First, you find the line that goes through those 2 points. Then you find the third point on the curve that line intersects. Then you reflect the point across the x-axis, call it R. Therefore, P plus Q equals R. To do elliptic curve cryptography efficiently, rather than adding 2 arbitrary points together, we specify a base point on the curve and only add the point to itself. For example, let's say we have the following curve with the base point P. Initially, we have P, or 1 multiplied by P. Now, let's add P to itself. First, we have to find the equation of the line that goes through P. There are infinite such lines. In this specific case, we use tangent line. If you do not know what tangent line means, here is the definition. The tangent line to a plane curve at the given point is a straight line that just touches the curve at that point. Now we find the third point that this line intersects and reflected across x-axis. Therefore, P adds to itself, or P plus P equals 2P. We can continue to add P to itself to compute 4P and 5P and so on. But how many steps would it take to compute 10P? It would appear to take 9 steps, because 10 multiplied by P adds to itself 10 times, which requires 9 points addition operations. It turns out that we can compute 10 multiplied by P in just 4 steps. This is because the following property holds for points addition. N multiplied by P plus R multiplied by P equals. We can take out P and we get N plus R in parentheses multiplied by P. For example, 4P plus 6P equals 4 plus 6 in parentheses multiplied by P equals to 10P. The fast way to calculate 10P is as follows. P plus P equals 2P. 2P plus 2P equals 4P. 4P plus 4P equals 8P.
2p plus 8p equals 10p, which only requires 4 points addition operations. How many steps would it take to compute xp, where x is a random 256-bit integer? In this case, x can range anywhere from 0 to very large integer. It turns out that computing xp would never require more than 510 point addition operations. I'm just going to give you fast explanation why. At most, the binary expansion of x will contain 6 elements, that is up to 2 to the power 255. So we won't ever have to add more than 256 points together. Therefore, the second step will require at most 255 points additional operations. Therefore, computing x times p will take at most 255 plus 255 equals 510 points addition operations. Private and public keys. Since the division does not exist in elliptic curve cryptography, therefore you cannot figure out x given large X where x equals xp. It might be convenient to make small x your private key and large X your public key. Your private key would then be random 256-bit integer and your public key would then be x and y coordinates of the point on the elliptic curve. This would satisfy the following property of private and public keys. It is computationally impossible to derive the private key corresponding to a given public key. Conclusion. If you want to obtain Bitcoin address or Ethereum address, you generate random 256-bit integer x. Small x is then your private key. Compute large X equals small x times p using a parameters for the SACP256K1 curve. Large X will be your public key. Your public key is safe to give out and cannot be used to determine your private key. If you hash your public key, you will obtain your address. So this is the end. Let me know what you guys think about the math behind elliptic curve cryptography. Is it too complicated or not? Leave your thoughts in the comment section below. If you enjoyed this video, hit that, and if you're new to this channel, do not forget to subscribe for more animated videos about cryptocurrency. Okay. You faham ah? Hello? Tadi mention pasal tangent tadi. Tangent tu dia guna untuk apa? Saya kena tengok video balik doktor 5 kali baru faham kot. Dia ada mention pasal tangent tadi. Tapi ingat. Garis lurus yang sentuh curve. Dia point apa ni, garis yang ketiga lah. So kalau saya nak buat soalan test nanti bolehlah saya masukkan pasal tangent untuk cari tangent dalam elliptical punya formula. Since tak ramai yang apa, tak ramai yang faham. Tapi it's straightforward lah. So that's why apa ni, all of this dah ada library dia lah. Kalau siapa yang apa ni guna Bitcoin tu, apa nama library untuk generate key tadi, SEC256 kan. So basically it is proven lah apa ni, ECC elliptic curve cryptography ni 256 key adalah yang paling secure lah setakat ni. Kalau nak dibandingkan dia punya complexity 256 key ni, dia equals dengan 2056 kot RSA, which is 2056 is very large size of key lah. Sekarang ni pun pakai up to 256 ataupun ada yang pakai 512 pun dah kira apa, kira kompleks kan. Tapi elliptical 256 dia dah equal complexity, dia sama dengan 2056, 2065 ke 2056, saya tak ingat, dengan RSA. So elliptical ni apa, boleh dirumuskan lagi secure lah, lagi secure daripada RSA. It is the most secure algorithm
berbanding asymmetric encryption yang lain lah, RSA, Elgamal dan Rebit. So that's why digunakan dalam Bitcoin lah. Sebab Bitcoin is yalah, kalau perasan asymmetric ni, algoritma ni memang banyak digunakan dalam financial lah. Kalau online banking saya cakap tadi, banyak pakai RSA, PKI, Public Key Infrastructure. Kalau secure communication, which yang kita guna digital signature dan juga session key, Algamal, Diffie-Hellman. So kalau dalam elliptic curve, guna dalam Bitcoin, which is Bitcoin ni yalah, is very volatile punya currency. So that's why dia perlukan something, dia punya generator tu very secure lah. Okay, boleh faham? Boleh ke? Boleh. Yalah, saya tak harapkan semua orang boleh faham apa ni semua benda dalam masa satu kelas ni, tapi at least dapat get lah the ni, so that you boleh buat your assignment tu. So saya mention pasal assignment tu tadi kan. Doktor. Ya. Sorry, saya nak tanya lah. Sebab memula tadi kan dalam slide tadi dia tunjuk doktor kata the formula for elliptic curve tu is y square sama dengan x cube tambah ax tambah b kan. Lepas tu apa tadi pula yang masa Bitcoin tadi dia tunjuk formula untuk SCP 256K1 tu y square x cube tambah 7 tambah 7. So maksudnya dia macam mana macam mana nak tanya soalan ni? Sebab dia ada satu basic formula, lepas tu dia ada pula formula-formula lain. Macam Bitcoin guna formula ni. Lepas tu kalau yang lain mungkin guna formula lain lah kot ya? Kalau ataupun based macam on that mana dia pilih? like, the SEC 256 itu adalah dia punya ni lah, generator ataupun library lah untuk kita generatekan public dengan private key. Apa ni, kita generate the public key lah, which is the X besar tadi. So kalau kita nak dapatkan private key pula, X kecil darab dengan P value tu. P value tu kita kena kita kena pilih lah. Kita pilih value yang sangat besar lah. So dia depends on the generator lah. Generator tu dia dah siap-siapkan generate calculatekan, as long as kita inputkan value value prime number yang sangat besar lah. So dia cakap tadi apa, Ethereum ke Bitcoin ke, kalau dia pakai that SEC 256 punya library, generator of public key, kita dah siap-siap dapat the output lah, the public key value. Faham tak? Itu maksudnya yang tu dia generator lah yang generator untuk public key dia. Ya, betul. So yang value yang kita kena input adalah satu prime number yang sangat besar, which is the P kan, P value. So that's why kita belajar pasal cryptography ni is the mathematic computation behind it lah. Tapi yalah, kita sekarang ni memang take for granted lah guna that generator. So that's why saya nak korang faham juga kenapa perlu ada tangent. Macam saya cakap dalam video tadi, ada tangent, so that kita tambahkan complexity of that equation dalam dalam tu. Tak masukkan tangent pun tak apa. Tapi saya tak tahulah kalau dalam SEC 256 punya library dia dah include tangent atau tak. Tapi most probably dia dah masuk lah, sebab nak addkan complexity. The property of, dia panggil tadi public key cryptography. Public key cryptography tu adalah asymmetric lah, which is ada public dan private key. Dia punya complexity dia is dengan tahu public key, ialah public key semua orang kena tahulah. Kalau dalam registered user of that organization, memang semua orang akan dapat everyone punya public key. Tapi from the public key kita tak boleh nak tahu ataupun compute the private key.
value. So that's why kita kena input ourselves kat dalam that generator, the very big punya value of prime number, bila dia akan darabkan dengan value X yang di provide oleh that generator to get the private key. Okay, boleh faham kan? So memang korang kena refer balik lah the notes yang atau video yang saya dah bagi tadi. So maksudnya kenapa what does the SEC 256 do kan? Saya pun tak pernah try. Tapi probably lepas ni kalau saya try, bolehlah saya masukkan dalam soalan test nanti. Okay. Okay. Alright. Ada apa nak tanya? Kita pun boleh apa? Sebelum saya nak tamatkan kelas ni, saya nak beritahu pasal assignment tu lah. Ada apa lagi nak tanya? Sir, saya nak tanya. Ya. About yang industrial talk tu. Industrial apa? Industrial talk. Okay. Itu macam mana? Kita orang nak buat apa macam mana? Boleh explain tak, sir? Tak. Korang dah discuss dengan among korang? Satu grup kita orang still in discussion lagi. Cuba dapatkan input daripada yang ahli grup yang lain pun. Maksudnya satu kelas korang lah. Ada sesiapa ada idea ke. Tapi group 5 ni bagi saya dia person in charge lah macam saya cakap sebelum ni. Maksudnya kalau misalnya contohnya Zul Akmal bagi idea, okay, why not kita buat dengan CSM pasal demonstration of cryptography. Ada expert kat sana, kita boleh dapatkan dia untuk bagi sharing session. So group 5 kena contact lah CSM, email ke, tanya boleh tak saya dapatkan discuss dengan dia, dia boleh tak datang. Kita nak target minggu berapa bulan, 12 bulan 1 kan, bulan 1 macam tu kan. Ya, bagi sebab saya dalam it's better week 15 pun okey kot. Sebab saya tak tahu dia apply untuk student master ke tak. Saya rasa apply juga. Sebab tak boleh ada aktiviti student masa minggu ke-12, minggu ke-13 dan 14. So minggu 12 dan minggu 15 boleh. 12 atau 15 macam tu lah. 12 ataupun 15. So okay. Kalau nak buat minggu ke-12 pun boleh, tapi minggu ke-12 kita dah apa? Ada kelas. Memang kita buat pun minggu ke-12 lah. Cuba contact that person. Boleh kita nak buat sharing session on this date. Not necessarily hari Sabtu ke Ahad ke weekdays pun boleh lah. So maksudnya 7/1 ni hari apa? Hari Ahad kan? Sekejap saya check lah. Hari Sabtu. Hari Ahad. Betul. Hari Ahad. So dia normal our class lah. So kalau dia nak buat hari Ahad pun boleh, tapi dah ada certain people dia tak suka lah weekend dia ganggu kan. So kita boleh buat memang kita juga boleh buat apa dia? Memang berkenaan dengan kripto ke atau yang lebih kepada lain sikit tapi fokus on security boleh ke? Tak boleh, memang kena cryptography. Memang gitu. Okay. Dia kena relate on this subject lah. Tak kisah the implementation wise dia tak not necessarily on certain topic yang betul-betul dedicated to this subject. Could be dia beritahu cryptography yang dah ada dekat dalam company itu ke ataupun apakah aktiviti dia banyak dia beritahu ke, ataupun dia pun boleh beritahu contohnya company itu you have to ni lah, maksudnya fikir bukan agensi yang memang agensi critical agency je yang pakai kripto. Could be company yang buat web application, dia pun ada guna kriptografi ke untuk secure their communication of that contohnya macam untuk
the online transaction. Lebih macam tu. Tapi itulah, since kat dalam kelas ni pun your classmate pun ada juga yang dah kerja dengan ada yang kerja dengan agency. Could be daripada diorang. Tapi have to be cryptography. Bukan lain lah. Bukan on SOC ke ataupun hacking ke, bukan lah. Have to be cryptography. Okay. Okay, thank you sir. Arif ada tanya-tanya kah yang lain-lain kah? Ada yang dah bagi idea dah? Kita orang still in discussion lagi. Cik Syed ke, Cik Ali ke? Kita orang still in Apa ni, discussion lagi, Zul tengah ke? cari idea lagi sir. Dah. Zul dia kenal ramai kat CSM. So, cuba tanya Zul. Mana ada kata Okey. Berbalik kepada assignment tu, cari 3 paper. Yang ni kena submit by betul-betul ni lah. On due dia, saya tulis ingat. On 26 lah. So you ada ample time lah, maksudnya dalam 2 minggu lah untuk siapkan assignment tu ni. Setakat ni memang dah ada subjek lain yang buat journal kritik Ada kan? ada. Ada. So orang dah Dah familiar lah. So journal kritik ni maksudnya you have to kritik beberapa in this case cari 3 paper on your own lah. Maksudnya saya tak perlukan provide on that paper. 3 paper on the implementation of RSA atau Rebin atau Agamal ataupun ECC. Could be 3 paper tu mesti berbeza lah. Maksudnya RSA, Rebin, Agamal ke tak boleh ada 2 paper RSA, 1 paper Agamal ke, tak boleh lah. Tapi in the term of, sebab saya tak nak benda ni matematik, jadi pening nak korang nak kena fikir dia matematik punya cryptanalysis lah. So it is on the implementation wise. Contohnya RSA dekat dalam PKI untuk web application ni versus Lithic curve yang guna dekat Ethereum. So apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, mungkin benda ni sebab dia pun beritahu tadi, RSA pun digunakan juga ada untuk certain Bitcoin punya generator. Tak semestinya digunakan ECC. Tapi kenapa? Kita nak tahulah. The critic is kenapa ramai yang pakai ECC dekat Bitcoin dan Ethereum. Kenapa tak pakai RSA? Sama jugalah kalau untuk Elgamal. Kenapa Elgamal ni dia guna session untuk session key atau digital signature? Kenapa tak pakai Rebin? You have to critique lah. So please find 3 paper yang berbeza asymmetric algorithm dia, dan dia akan tunjuk the implementation wise of that that algorithm in the digital ataupun cyber punya environment lah. Okay, faham? Faham betul. Total 3 paper ke 4 paper? 3 paper. RSA, Rebin, Agamal dengan ICC. So, maksudnya setiap paper tu dia akan cerita ada yang cerita pasal maybe at least 2 jenis ni lah, filter system lah. Tak, satu paper tu dia mungkin dia cerita satu je lah. Satu paper cerita Dia cerita satu je. Okay. You have to critique by paper. Bukannya kritik as a whole 3 paper ada summary you, bukan. You critique paper satu paper on RSA, and then ada kritik juga untuk paper yang untuk contohnya Elgamal. 3 paper tu ada kritik dia. Tahu kan macam mana nak find the strength dengan weakness of that research work kan, of that paper kan. Tahu? Kami adalah guideline before ni digunakan dalam perkara lain.
So selalunya kita akan dapat detect dia punya weakness dia. Memanglah ada paper tu dia tak cerita dia punya weakness, tapi kalau dia cakap pasal future works, itu adalah weakness dia lah. Contoh. Itu kalau yang paling senang lah kita nak detect the weakness of that that paper, that research. Dia kalau dia mention pasal future work, maksudnya maksudnya betul lah dia ada kelemahan lah. Tapi ada lagi lah based on implementation. It's not about the mathematic formula lah, on the pre-analysis. Weaknesses kalau dalam the mathematic punya base, memang based on pre-analysis. Tapi based on implementation, sebab pre-analysis ni is towards the breaking the mathematic punya formula. Tapi ada kelemahan juga terhadap kriptografi. Kalau kita based on the side channel attack adalah satu kelemahan untuk kriptografi ke. Contohnya kita dapat tengok dia kata dia pakai PKI, RSA dekat contohnya untuk securekan certain host server lah contohnya. And then dia akan beritahu dia punya specification of the server. So that dia kata, this is a very good punya implementation of PKI dekat dalam host server. Tapi kita boleh kata side channel, based on side channel punya attack, kenapa tak ada redundancy atau mirror terhadap tu. So kalau sebab side channel attack is basically is about the infrastructure ataupun the hardware terhadap protection terhadap certain network lah. Side channel is about that lah. Sebab contoh kalau dia dah designkan dia punya PKI dia, dia tunjuklah key generator, CA dia buat apa. Tapi side channel attack, korang boleh baca lah pasal side channel attack. It is one of the weaknesses of certain cryptographic implementation lah. So that's why it's not straightforward. You kata you pakai RSA atau political algorithm, your system dah secure. The Bitcoin implementation is secure sebab pakai ECC. Tapi you have to take a look of the infrastructure punya requirement juga. So side channel ni is about that lah. Give the attacker to attack your cryptography system, not directly towards the process ataupun algorithm, but towards the infrastructure, the hardware. Contohnya you tak ada backup power contohnya. So tak gunalah you pakai, it's like macam dalam kriptografi lah, saya pernah mention sebelum ni, saya pernah mention ke tak pernah, you ada satu peti besi yang kuat kan, which is the cryptographic algorithm, and then you ada key tu pun memang susah you nak generate lah. So orang tak boleh nak teka, guess the value of the key. Tapi key tu you letak dekat bawah kapet, kat sebelah peti besi tu. So it is one of a side channel lah. So that's why key management is important kriteria untuk you pertimbangkan how you manage the key. The key management server have to be secure. Tak gunalah you cakap you pakai cryptographic algorithm power, processor power, key management system you memang. So that's why kalau dalam military, memang dalam bilik kripto tu dia memang ada guard, memang ada barbed wire, memang kena ada audit. So that's why key management is one of the important thing, so that you have you can elakkan berlakunya side channel attack. Itu satu contoh lah. So yang saya nak tengok dalam assignment tu ni, you have to give your critique towards the implementation wise lah. Okay. Doktor, saya nak double confirm. So masa doktor antara 4 algoritma tu kita orang pilih satu algoritma and then kita cari 3 paper yang berkaitan on the algorithm and critique di algoritma. Bukan. 3 paper yang ada 3 algoritma berbeza. Tapi situ ada 4, so apa dia? situ ada 4, so kena pilih 3 out of 4 lah. Pilih 3 out of 4 lah.
Okay. Kalau nampak pun boleh lah. Senang. Senang 4 lah. 4 paper lah. 4 paper. 4 papers. Dapat Sudah. buat terus. Alamak. So 4 paper, you have to critique one by one. Bukannya as a 4 paper ada satu je kritik dia, bukan summary dia. Kena ada 4 kritik. Paper 1, paper A ni dia buat risik, kelemahan dia boleh side channel attack sebab apa key management dia tak proper design. Contoh, paper 2 pasal Rabin, apa benda lah implementation dia apa ni, ada certain attack yang boleh dibuat based on dia punya infra ataupun requirement specification of the system tak cukup. Contohnya kita dah tengok mungkin dia ada mention kat dalam dia punya feature works. So 4 paper, ada 4 kritik. And then bila submit this assignment, attach sekali these 4 papers lah. Boleh. Satu lagi doktor, format dia tu nak dalam IEEE ke ataupun yang macam high to terhantar? Tak ada. Saya tak ada kata apa ni dalam format mana-mana pun. As long as it is a format of apa ni, term paper format lah. Tahu kan term paper punya format kan? Dalam jenis-jenis research papers, term paper ni is the paling basic sekali lah. Paling basic sekali, yang paling bawah sekali lah. Lepas term paper, you have apa ni, conference paper. Lepas tu ada conference paper, you ada jenis-jenis format yang based on the publisher, ada PE ke. And then ada journal paper. The highest apa ni, yang paling tinggi punya format jenis research paper adalah PhD lah. PhD lagi strict lah. So this is just the term paper punya format. Saya pernah kelas sebelum ni, subjek lain saya ada share format dia. Tapi saya tak ada kisahlah format macam mana pun, asalkan guna research term paper ni format lah. Korang boleh google lah macam mana format dia. Okay Okay doktor, tapi yang saya dah google ni term paper dia macam FYP yang saya perasan. Dia ada literature review, methodology. Itu je lah. Macam tu je. Tapi apa ni, saya tak adalah strict sangat kalau apa ni, korang kena masuk apa, bukan turning in, sekarang ni apa, OU original kan, tak perlulah. Sebab saya nak, yang paling penting, the point is sekarang ni, kalau dalam term paper, kalau FYP panjang tak report dia. Yang kalau untuk ni, satu paper, satu kritik ni, saya tak nak lah berjela-jela lah. Total dalam assignment tu ni mungkin dalam paling banyak pun 8 pages kot. Saya tak nak panjang-panjang sangat lah. So tak perlu pun nak masukkan dalam original. And then yang paling penting, the point is for assignment tu ni, saya nak tengok apa you punya critical thinking lah. Apa yang you boleh kritik dekat dia tak ada betul atau salah. Kalau kita nak buat kritik paper ni, is generate your thinking tu je lah. Maksudnya you nampak dia tak mention, kalau dia tak mention dekat future work, dia ada future work, you boleh kritik juga, you still boleh kritik juga. Maksudnya bila you kritik, maksudnya you ada idea on your own lah. Probably benda tu boleh lah you gunakan untuk buat FYP ke, ataupun untuk buat master apa ni, paper untuk publish ataupun in conference ataupun journal lah. It's in your idea lah. You punya critical thinking lah. Kenapa you kritik that paper. Dia tak ada salah atau betul lah. So that's why saya tak pentingkan sangat dia punya format, OU original ke. Yang paling penting point kritik tu mesti ada lah. Okay. 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 Submit by sebelum kelas lah. Sebelum kelas 2 minggu lagi. Okay, ada apa kita tanya? Sebelum kita dismiss.
Doktor, untuk kami punya grup, untuk yang grup projek tu, Ah. quantum cryptography and post quantum cryptography. Hmm. Yang tu dia research ke arah quantum PC lah kan? Dulu. Apa ni apa untuk yang lecture nanti? Yang group project. Okay. Ke kita orang nak kena study dulu ke ataupun kita orang nak kena hantar dulu baru study kat week 11 ni? Sebab submission study 24 dulu. bulan. Yelah, study tak. Submission bukan 24. Submission seminggu sebelum 24. Which is 17 lah. 17 bulan lah. You kena submit the lecture notes dalam slide ke, PDF ke, dalam Word ke. So you have to study dan juga bila you dah faham what is quantum cryptography atau post quantum cryptography ni, macam mana you nak ajar someone apakah itu quantum atau quantum and post quantum cryptography. So maknanya week-week ni kita orang akan ajar our classmate lah. Ya, betul. Secara fizikal. Ya, betul. Tapi the assignment yang mark yang korang akan dapat based on that slide ataupun PDF ataupun Word yang korang akan submit seminggu sebelum kelas lah. Maybe group marks lah. Siapa dapat buat apa ni lecture notes yang paling apa berkesan dan paling senang nak faham. You have to bayangkan you nak bagi tahu kat orang yang tak tahu. Yang macam korang sekarang tak tahu lah. Okay, kalau macam apa ni grup Zul tak tahu pasal quantum post quantum ni, macam mana nak ajar orang yang tak faham juga macam korang sekarang ni yang tak pernah dengar pasal quantum. Tapi quantum tu tahulah pasal quantum komputer kan. Tahu. Tak tahu tapi pernah dengar. Tak pernah tahu apakah konsep quantum ni. Tahu tapi tak mendalami sangat lagi lah. Quantum ni sebenarnya back to the Turing machine ni teori kan, which is regardless of space and processing punya computation, cryptography ni relevan lagi ke tak? So that's why regardless, sebab dunia sekarang space makin besar, makin processing speed makin tinggi, CPU power makin tinggi. So akan datang kita dah tak perlu measure dah on that space sebab it is equivalent to infinity dah. Infinity maksudnya tak kisahlah kita boleh run apa-apa jenis application, apa-apa jenis game ke, apa-apa jenis software ke, sebab kita dah, yalah dunia sekarang ni ada cloud lah, ada SSD lah, benda makin laju sampai akan datang ni bila dah sampainya quantum computer, kita dah tak perlu dah mention pasal orang kata processing speed dengan space sebab benda tu dah equivalent to infinity. So relevan lagi tak on cryptography. So that's why ada quantum cryptography. Quantum cryptography ni bila sampai masa that processing speed and memory atau space storage is irrelevant anymore. Tak penting dah. So that's why sebab cryptography sekarang, that's why ada 256 key, 512 key. Sebab apa makin lama makin kompleks sebab kita panjangkan, kita besarkan size key kita. Kita besarkan, kita komplekskan lagi computation sebab that one is based on that processing power lah. Bila sampai masa ada quantum nanti, quantum computer nanti, how does this cryptography have to evolve where time and space is no longer irrelevant lah. Some mathematician atau cryptographer dia mention kata kalau dah ada quantum computer, cryptography ni dah tak irrelevant langsung, maksudnya tak perlu dah pakai cryptography. So that's why ada topik macam special macam ni, which is dah ada orang introduce dah bersedia dah ada quantum cryptography bila ada quantum computer nanti. Okay. So kalau dah tak boleh kita pakai Mac, kita pakai cara lain lah. Lebih kurang gitulah post quantum tu. What happened after that? Cryptography is still mathematics. It's still mathematics. Apa? Study dulu. Itu yang saya belajar lah sebelum ni.
Saya pun tak adalah quantum cryptography, saya tak adalah detailing on that. Tapi saya tahulah, saya aware lah pasal quantum computer ni nanti macam mana. Okay? Okay, Doktor. Last question. So after cuti midterm memang terus fizikal kan? Saya nak double confirm. Sekejap, saya tengok balik. Taklah. Mana ada. Belum lagi. Dekat week 9. Week 9 lah. 10 Disember nanti lah. Baru fizikal. Kita ada 2 kelas lagi lepas midterm break. Secara online. Okay. Untuk group 5 yang buat PIC for the sharing session tu nanti, kalau boleh by week 8 ni dah confirm dah. Kita nak buat mana, siapa, bila. Okay, group 5 by 3 Disember ni lah kita dah ni. Saya tak nak lah last minute nanti orang yang expert tu pun daripada industri atau agensi tu pun dia worst case scenario, kalau yalah expert tu kata dia nak buat online, terpaksa nak buat online webinar kan. Kita buat webinar ke sharing session secara online ke, so maksudnya kita hanya ada 4 kali je lah yang fizikal. Itu worst case scenario lah. Tapi tak apalah, saya boleh discuss dengan Dr. Sijarpah koordinator yang kita memang tak boleh nak buat 5 kali, hanya 4 kali saja fizikal. Okay. Okay, Doktor. Okay. Alright. Tak ada apa lagi nak tanya? Tak ada dah kot, cuma tak ada dah. Okay. If anything kita boleh discuss juga dengan dalam WhatsApp group kalau nak tanya apa-apa lagi detail ataupun directly WhatsApp saya. Alright, kita boleh dismiss. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, sir. Thank you, Doktor.